Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian. Good morning, beloved brothers and sisters in Christ. Kita membuka dari Kidung Agung. Hari kita membuka dari Kidung Agung. Let us open to the book of the Song of Songs. Sudah di dalam persiapan saya ternyata kita nggak bisa cover terlalu banyak ya, karena bahan ini ya saya sedikit underestimate, ternyata padat sekali. Mungkin kita cuma bisa bahas sampai dengan ayat yang ke-8 atau maksimal 9, yaitu pasal yang kelima. We will not be able to cover everything, as I think I underestimate the complexity of this chapter. We may only be able to cover until verse 8 of chapter 5. Kita membaca Kidung Agung 5 ayat 1 sampai kita tetap membaca sampai dengan sampai dengan ayat yang ke-16 I think. We will read all through to verse 16. Kidung Agung 5 ayat 1. Aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku. Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku, kumakan sambangku dan maduku, kuminum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Ayat yang kedua. Aku tidur tetapi hatiku bangun, dengarlah kekasihku mengetuk, bukalah pintu Dinda manisku, merpatiku idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku, tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang, ku cari dia tetapi tak kutemui, ku panggil tetapi tak disautnya. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Ku sumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Sudah Stephen bisa melanjutkan pembacaan 9 sampai 16. I'm going to read from verses 9 to 16. How is your beloved better than others, most beautiful of women? How is your beloved better than others that you so charge us? My beloved is radiant and ruddy, outstanding among 10,000. His head is purest gold, his hair is wavy and black as a raven. His eyes are like doves by the water streams, washed in milk, mounted like jewels. His cheeks are like the beds of spice, yielding perfume. His lips are like lilies, dripping with myrrh. His arms are rods of gold, set with topaz. His body is like polished ivory, decorated with lapis lazuli. His legs are pillars of marble, set on bases of pure gold. His appearance is like Lebanon, choice as its cedars. His mouth is sweetness itself. He is altogether lovely. This is my beloved. This is my friend, daughters of Jerusalem. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati perenungan pada pagi hari ini. Father, we pray that you bless the sermon this morning. Tuhan yang bekerja, Roh-Mu yang kudus boleh menarik hati dan pikiran kami. That your Holy Spirit will so fill our hearts and minds. Dan kuduskanlah kami sekali lagi melalui pemberitaan firman ini. And to sanctify us once again through the preaching of your word. Tuhan memberkati baik hamba-Mu yang menafsirkan, Saudara Stephen yang menerjemahkan, dan setiap kami yang mendengarkan. Bless this, me as the speaker and also the interpreter, O Lord, and everyone who listens. Dan berkati juga saudara yang melayani di tim Aufi, berkati internet connection pada pagi hari ini. Bless also those serving at the audiovisual and also bless the internet connection this morning. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. In the name of Jesus Christ we ask and we pray. Amin. Amen. So kita membaca di dalam ini 5 ayat 1 itu juga ada change of speaker ya, 51 52. So as we read in verses 1 and 2 there's a change in the speaker. Sebetulnya 5 ayat 1 itu belongs to the previous paragraph sebelumnya gitu ya. Itu bisa dilanjutkan sampai 5 ayat 1. So 5 verse 1 actually belonged to the earlier conversation, the earlier parts. Ayat 2, nah ini baru, ini speakernya di sini adalah female, adalah yang mempelai wanita. And starting from verse 2, the speaker changes to the woman, the bride.
Again, saya kalau kita membaca di commentary, di dalam hal ini quite ada agreement ya, biasanya 5 ayat 2 itu diselesaikan sampai 6 ayat 3, ini satu kesatuan ya. So if we read in the commentaries, there's quite an agreement that 5 verse 2 is actually concluded in chapter 6 verse 3. Ya, but again di dalam pembicaraan, di dalam persiapan saya ternyata ini ya Pak, saya bukan cuma waktu persiapannya, tapi juga secara kelimpahan yang mungkin kita nggak make sense kalau kita selesaikan hari ini But semuanya. in my preparation and also in the complexity of the verses, it doesn't make sense for us to finish everything during this day. Jadi mungkin kita bagi 2 kali gitu, nanti kita lihat. So we will speak about this context twice. Saudara, kalau kita membaca di dalam bagian ini ya, maksudnya ayat 2 sampai 8, saudara akan notice di sini bahwa perkataan yang dipakai oleh mempelai wanita ini somehow nggak comparable ya dengan apa yang dinyatakan oleh mempelai laki-laki. So if we read from verses 2 to verse 8, somehow the words of the bride does not seem to match or to level with the words of the male or the groom. Misalnya ini secara konkretnya ya kalau saudara membaca sebelumnya di situ kan mempelai laki-laki itu menggambarkan his lover's body, maksudnya mempelai perempuan itu digambarkan dengan metafor kebun gitu ya. So for example, the groom would actually describe the bride with metaphors of a garden to describe her body. Tapi ini nggak ada di dalam bagian ini. However, that is not present in this context. Memang later on ya seperti tadi bagian yang dibaca oleh saudara Stephen akan ada pujian di situ ya, tapi kita nggak akan bahas hari ini. Albeit later on, as read by the interpreter, there is something that we will not discuss about today. Tetapi yang ada di dalam bagian ini 2 sampai 8, ayat 2 sampai 8 yaitu gambaran ini ya, ada passion, ada gairah tapi juga frustrasi ya, keinginan yang enggak terpenuhi ya, ada gambaran teror bahkan di dalam bagian ini. But in verses 2 to 8 we do read about passion, however we also read there is a frustration about a desire that is unfulfilled here. Sekali lagi ini yang bicara adalah female speaker, jadi ini mempelai wanita. And once again, the one that is speaking here is the female, and it is the bride. Dan saudara membaca di dalam kalimat pertama ayat 2 maksudnya, aku tidur, tetapi hatiku bangun. And as we read in the beginning of verse 2, I slept, but my heart was awake. Tidur itu menggambarkan satu gambaran ini ya, kedamaian, peacefulness gitu. And sleeping actually denotes a kind of peacefulness. Tetapi terus kemudian segera disambung dengan kalimat berikutnya yaitu but my heart remain awake. Nah ini ada kontras di sini ya. However, it is continued by the statement, my heart was awake, remains awake, and there is a contrast happening here. Kenapa ya hatinya tetap bangun? And why is the heart awake? Karena ada love desire, karena ada hasrat cinta yang begitu kuat yang mengganggu peacefulness ini. Because there is this heart desire, there is this zeal that disturbs this peacefulness. Nah, so I think ini kalau kita mau bicara tentang theology of love ya, maksudnya di dalam pengertian bukan cuma laki-laki dan wanita, tapi bicara dalam pengertian yang lebih luas, I think ini ada prinsip yang indah yang kita bisa pelajari di sini. And I think when we speak about the theology of love and not only constraining it to the relationship between a man and a woman, but to see it as a whole, then we can see something here. Love atau cinta itu bukan cuma peacefulness ya, bukan cuma tidur, tapi juga ada semacam ya kegelisahan mungkin tanda kutip gitu ya dalam bagian ini. That love is not only a peaceful rest, but there is also a kind of a disturbance, a dissonance that is happening here. Nah, bahkan kita bisa mengerti poin ini di dalam hubungan antara orang Kristen, orang percaya dengan Kristus. Nanti kita akan bahas. And we will discuss this later, but we can also see how this actually connects to our relationship as Christians with our Lord. Jadi kalimat berikutnya itu dengarlah kekasihku mengetuk ya, ini mengetuk pintu. And in the subsequent verse it says, listen, my beloved is knocking. Ya, sounds familiar ya. Apakah ini familiar ayat seperti ini? Does this kind of verse sound familiar to you? Saya pikir kita tahu ya, ayat yang sangat terkenal dari Wahyu 3 ayat 20. I think we all know that there is this very famous verse from Revelation chapter 3 verse 20.
Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk. where Jesus said that I'm standing at the door and knocking. Ya, sama saya di sini hubungannya juga hubungan cinta ya sebetulnya. And that is equally a relationship of love. Kita boleh tafsir ya, Yohanes itu likely saya inspired dari Kidung Agung saya di dalam bagian ini. And we can interpret John, as speaking in Revelations, apart from Song of Solomon. Ya tentu saja semuanya itu diatur oleh Roh Kudus, kita percaya ya, karena the real author adalah the Holy Spirit tentunya. And of course we believe that the real author of everything is the Holy Spirit. Ya, tapi Roh Kudus juga memakai intertekstualitas ini ya di dalam kanonisasi kitab suci kita. However, the Holy Spirit also uses the intertextuality in the canonization of the Bible. Apa sih saya ini artinya gini ya, knocking on the door ya. Perhaps ini bukan nggak harus dimengerti secara literally, tapi dimengerti di dalam pengertian metaphorical. And what does this mean, this knocking at the door? And for us not to understand it literally, but to see it as some sort of metaphor. Yaitu metafor dari pintu hati kita. And the metaphor is the door of our hearts. Sudah perhatikan ya, waktu mengetuk pintu itu nggak masuk paksa. Ini bukan dobrak ya, sudah bukan. Gitu. So do note that it is a knocking. It's not a forcing of his way in. So kadang-kadang kita salah mengerti ya, khususnya di dalam teologi reform, bukan teologi reformis yang bermasalah, tapi ini ya istilahnya itu agak unfortunate ya, ini terjemahan tulip terus ini kan irresistible grace gitu ya. Irresistible, terus orang bisa salah mengerti istilah irresistible itu. And it is quite unfortunate when we look at Reformed theology, and it is not the fault of the Reformed theology, but if, for example, if we look at the term in tulip, especially in the term irresistible grace and the word irresistible. So for sure, to be fair, di dalam Canons of Dort nggak ada istilah irresistible itu sebenarnya nggak muncul ya, bukan irresistible istilahnya. And of course, in the Canon of Dort, the term irresistible itself does not appear. Tapi orang-orang di Amerika somehow bikin akronim tulip terus kemudian create sendiri dan akhirnya muncullah istilah irresistible grace yang bisa misleading itu. However, in the American theology, they try to come up with a acronym, and then they came up with tulip, and therefore the term irresistible comes in. Irresistible, oke, kita masih bisa pakai istilah itu, tapi kita pakainya masih benar ya pengertiannya. And of course, we can use that term irresistible, but we must define the term carefully. Ini irresistible bukan di dalam pengertian mendobrak pintu ya, paksa gitu. Cinta itu nggak bisa seperti itu saya. That irresistible doesn't mean that God is forcing his way in. Love is not like that. Cinta itu bukan seorang diktator memaksa ya terus todong pistol gitu, ayo jatuh cinta kepada saya gitu, ayo bukalah pintu. Itu bukan cinta lah pasti. What a lover does is not to point a gun at our heads and act as a tyrant to say that you must love me. Tapi irresistible di dalam pengertian cinta yaitu cinta yang sulit untuk ditolak, yang bikin orang itu meskipun tidur tapi masih ada gelisahnya gitu, ada certain disturbance gitu. However, irresistible must mean that it is very difficult then for us to reject him, to resist him, and although we are sleeping, there is a sense that we are also restless and awake. Menarik saya kalau sudah membaca di dalam bagian ini kan semua kita bisa mengatakan terjadi ini di dalam mimpinya, dream state daripada mempelai wanita. And therefore it is interesting because when we see what is happening here is that all this drama is actually playing in the dream of the bride. Tapi dreamnya ini so vivid ya, begitu nyata sampai ada kata-kata yang seperti loh ini cocok nggak sih dipakai untuk orang yang mimpi gitu misalnya. However, the dream state seems so vivid that the words that I use doesn't seem to suit this kind of state of dream. Ya, misalnya di dalam ayat 8 ini bahasa Indonesia susah ya terjemahnya ya. Pakai istilah sakit asmara ya. For example, in verse 8, the term that is used in Indonesian actually translates into being lovesick. Ya, kalau Inggris apa ya Stephen ya di situ ya pakai ini ayat 8 saya juga enggak ayat 8. So, I am faint with love.
Ya, in faint English. with love ya, oke, faint with love ya. Mungkin kita mengerti, faint with love buat kita somehow kayak lebih understandable ya. Sakit asmara itu tinggi sekali ya bahasa itu. Ya. Oke, kita lanjutkan saya. Jadi sini saya, waktu istilah pakai faint gitu kan ya. Faint itu kan ya semaput ya, itu bahasa Indonesianya gitu ya. Semaput karena cinta gitu ya. Loh, bukannya dia tidur, orang tidur kok bisa semaput, gimana sih ya? So if you look at the English, it sounds a little bit weirder because to say that we faint with love and to then connect it to the state of sleep, of dream. How do we faint while we are in a state of dream? Ya, saudara, ini itulah tadi maksudnya kita mengatakan meskipun ini dream state tapi sangat nyata gitu ya. And therefore, as we stated earlier, although this is a dream state, but it seems so vivid. Nah, kita mau kembali lagi ya saya di sini nanti ini ayat 8 kita mesti sentuh bagian ini lagi. And we will come back here because this is in verse 8. We will touch upon this again. Tapi kita kasih komentar sedikit aja ya. Ini ya true love itu bukan tanpa sakit asmara ini. But to give it a slight mention, love is not without a love sickness. Ya, atau di dalam bahasa Inggris apa tadi? Faint because of love itu atau apa ya tadi ya? Ya itu. Kita melanjutkan saya di dalam bagian berikutnya. Nah, kita melihat di sini atau kita membaca gitu ya, membaca bahwa mempelai wanita ini ya mendengar ya, itu apa mempelai laki-laki. And in the subsequent verses, we read how the bride sort of listens to the groom. Ya, ini apa? Seperti kita sudah sering bahas ya, Kidung Agung kan banyak pakai panca indera ya, dan di sini ini adalah indera pendengar. As we have mentioned, the Song of Solomon appeals to a lot of the human senses, and right here we see that it is appealing to the senses of hearing. Maksud saya masih di dalam ayat 2 saya, dengarlah kekasihku mengetuk, dengarlah. And in verse 2, listen, my beloved is knocking, listen. Nah, saudara, indera pendengar ini penting ya. Seringkali ini juga adalah apa yang pertama ya waktu kita ada exposure dengan sesuatu yang lain. Yang pertama itu adalah biasanya adalah indera pendengaran. And normally as we are approaching something new, the first sense that comes to us is the sense of hearing. Termasuk juga di dalam bagian ini. And also in this section. Nah, kita boleh juga kaitkan dengan ini ya, maksudnya hubungan Kristus dan jemaat ya. Pendengaran tentu saja juga penting, saya nggak usah lanjutkan kalimatnya, saudara mengerti mau kemana. And also in our relationship with Christ, to listen is very important. I don't have to elaborate on this any further, I think you know about this, but hearing is very important. Ya, saudara sedang mendengar kan sekarang, precisely sekarang ini. And precisely at this very moment you are listening, aren't you? Ya, saudara nggak terlalu melihat saya sebetulnya. You don't physically see me. Kita lanjutkan saya, tapi saya exposure, perjumpaan tanda kutip melalui pendengaran ini seperti dikatakan Richard Hess dia bilang ini adalah both good and bad news. Ini adalah kabar baik tapi juga kabar buruk. And as we see here that the meeting or the fellowship through listening is both a good news and a bad news. Di dalam hal apa good news, di dalam hal apa bad news? In what sense of the word is it good news and in what sense is it bad news? Ya ini adalah kabar baik karena dia tahu wah ini mempelai laki-laki ini dekat gitu karena dia cuma di balik pintu. And it is a good news because in a sense of the word that they are physically close, that he is just behind the door. Tapi bad newsnya, kabar buruknya adalah ini dia di balik pintu dan pintunya ini terkunci. Jadi nggak accessible somehow gitu ya. Mempelai perempuan juga nggak bisa ke sana, dia juga nggak bisa masuk. But the bad news is the door is locked and therefore they are not physically accessible to one another. He cannot enter and she cannot go out. Saudara, ini kalau kita tafsir secara kristologis ya, again hubungan Kristus dan jemaat, very rich ya bagian ini gitu. Hampir setiap kali kita bisa komentari seperti ini. And if we interpret this Christologically, this becomes very rich. Ya ada pintu kematian yang saya belum ke sana kan ya. Kita belum ke sana gitu. Kristus belum datang dan kita belum ke sana juga. There is also a door of death that separates us in the sense where we have not gone there and he has not come here. Tapi ini bukan alasan untuk kita nggak bisa mencintai kan. But this is not an excuse for us not to be able to love. Ada batasan yang namanya pintu itu sama sekali bukan excuse untuk kita nggak
masuk ke dalam cinta yang penuh dengan ya termasuk resiko dan frustrasinya termasuk. There is a separator, and that is the door, but that does not become an excuse for us not to act in love. Nah, saudara melihat terus kemudian ini di dalam masih di dalam ayat 2, saudara melihat kan ini padat sekali dari tadi baru di ayat kedua. Bukalah pintu, Dinda manisku. And we can still read, it's still in chapter 2, so we can see how rich this is. It says, "Open to me, my sister, my darling." Ya, jadi di dalam mimpi, di dalam apa ya, love sickness daripada mempelai perempuan ini ya, dia membayangkan, dia memimpikan mempelai laki-laki itu meminta mempelai perempuan untuk membukakan pintunya. Bukalah pintu, Dinda manisku. And so in the state of dream and in the state of love sickness, she dreams of the groom beseeching her to open the door. Saudara jangan tafsir ini seperti perempuan narsisistik, siapa juga yang kepingin masuk, siapa juga yang ketok-ketok, itulah mimpi lu sendiri, garing bener kayak. Jangan ditafsir ke sana, saudara. Ini kayaknya orang yang tafsir ke sini kayaknya iri kali ya. Kayaknya gitu. And we shouldn't interpret this narcissistically to say that, the bride is saying, why is the bride saying like that? Isn't she being narcissistic? Who actually wants to meet with her? We shouldn't interpret it like that. Ini adalah mimpi yang sehat, so to say, ya. Kita bisa mengatakan seperti itu gitu. Waktu ada hubungan cinta, ini expected, boleh terjadi, dan mungkin bukan cuma boleh, perlu terjadi. And we can say that this is a healthy dream. Whenever you are in a state of love, this is a dream that you can have, and not only you can have, but you must have. Ya, ada desire yang begitu kuat ya, keyakinan bahwa aku dicintai oleh kekasihku. There must be that strong desire and also a strong conviction that you are loved by your spouse. Dan itu sampai terbawa ke dalam mimpi, and yet not without nightmare ya, bukan tanpa nightmare. And to such an extent where it is brought to the dream world, and also to include with it a feeling of frustration, and might also be a little bit of a nightmare. Nah, saudara, kalau ini keindahan daripada kita mempelajari kitab puisi ini seperti ini ya. Bahasa puisi itu bisa membawa kita kepada dunia imajinasi yang sangat luas yang mungkin akan sulit didapati di dalam kalimat-kalimat proposisional gitu ya. And this is a beauty of us listening to poetry, where it can bring us into words that we cannot get in the literal sense. By the way, ini istilah command open ini ya, bukalah ini ya. Ini appears, ini muncul pertama kali di dalam Kidung Agung di bagian ini. And by the way, the word or the command to open actually appears here in the Song of Solomon the first time in this verse. Ya, tentu di dalam konteks cinta ini juga bisa ada arti, di dalam arti ini ya, membuka tubuh daripada wanita itu, termasuk tentu saja di dalamnya. And of course, in the metaphor of love, this can also mean to open the body of the woman. Of course, that is included in the metaphor. Ya, ada konotasi seksual for sure. Memang ini kitab cinta kok. And for sure, there is a sexual connotation because this is a poetry or a poem of love. Tapi saudara jangan lupa ya, membuka pintu tentu saja ya bukan secara reduktif hanya tubuh, tapi juga termasuk kehendak ya, pikiran, hati ya, jiwa. Of course, we must take note that to open here, we must not reduce that or see it in a reductive sense to only mean to sexual things, but also the opening of the heart, the opening of the mind, and the opening of the will to the other. I think ada dua ekstrim ya di sini ya, di dalam hubungan cinta, model cinta ya, platonik yang nggak ada aspek bodily-nya. And of course, we can see here two extremes. One is in the platonic sense, a kind of love relationship there in which there is no sexual relations. Ya, platonik, neoplatonik lah ya. Atau ini ekstrim yang satunya adalah sensualisme ya, melulu urusan seks belaka, tapi nggak ada aspek jiwa gitu, nggak ada aspek spiritual. Or on the other side of the extreme, we see a kind of a sensualism where everything is about erotic love and there is no real essence within it. Ya, no real spiritual relationship gitu ya. There's no real spiritual relationship.
Ya, saudara kita melihat ya di dalam bagian ini nih seimbang saudara melihat. Saudara nggak mendapatkan konsep cinta yang platonik neoplatonik yang nggak berani ngomongin tubuh sama sekali, dianggap tabu. Saudara nggak mendapat itu. On the other hand, saudara juga nggak mendapatkan sensualisme di sini. Bukan, ini bukan sensualisme, saudara, bukan. But what we read here is a very balanced picture. On the one hand, you do not get Platonic or Neoplatonic sense, where everything is not without the bodily desires, but on the other hand, we don't only see something that is only spiritual. Dan perhatikan di sini ya, ini di dalam mimpi daripada mempelai wanita ini ya, ini by the way untuk ini juga muncul di sini gitu. Pertama kali Dinda manisku ya, ini di combine ya, Dinda manisku ya, ini di dalam 5 ayat yang kedua ini muncul di sini ya. Biasanya itu ya salah satu saja. Yeah, again, we see here the two addresses being combined here, my sister, my darling, where normally these two addresses are not combined together. Ya, sudah perasaan yang sangat intimasi, sangat intim ya, justru muncul waktu tidur di dalam love sickness ini. And so this kind of intimacy is felt during a state of sleep. Sudah kita sudah pernah menafsir, pernah mengatakan ya, biasanya kita, saya nggak mau ngulangi terlalu elaborate, tapi ini ya saya, kita biasanya itu memberikan apa ya, bagi kita itu imajinasi itu somehow kayaknya low gitu kan, tapi padahal kan nggak harus low, kita coba bahas. And we've discussed about this, so we shall not elaborate on it too much. But a lot of times, the imagination is regarded something that is very low. Ya, sama saya, kita juga bisa mengatakan ya, mimpi ya kita biasanya anggap sepele gitu ya. Mimpi cuma bunga tidur lah, nggak ada artinya. Kamu cuma kecapean. Yeah, and sometimes you also look down on the act of dreaming because it's only something that happens when we are sleeping. There's no reality behind it. Ya, mimpi itu di-reduce demikian rupa sampai purely naturalistic phenomenon yang kita nggak usah even discuss gitu. Apalagi ditambah dengan kehadiran Sigmund Freud dan makin kita orang Kristen makin sudahlah nggak usah bicara banyak mimpi, ntar lu Freudian lagi. Yeah, and so we look at dreams in a reductive sense, where we only see it as a natural phenomenon, especially because of Sigmund Freud, where every time we discuss about dream, people will look at as being Freudian. Yeah, especially for us because we are Christians gitu ya, somehow we should oppose Sigmund Freud gitu. Balik lagi ke sini saya. Tapi saya kalau sudah baca di dalam Kidung Agung ya, mimpi itu menyatakan hasrat yang ada di dalam. But if you read in Song of Solomon, what happens is dream actually expresses a desire that is within the heart. Daud di dalam Pemazmur pernah memohon ya di dalam doanya, bebaskanlah aku daripada apa yang tidak aku sadari. And David himself in one of his psalms actually prayed to God to set him free from that which he is not aware of. Kadang-kadang kita bisa mimpi yang ya bukan cuma nightmare ya. Ya oke, ada aspek nightmare, tapi di dalam pengertian kita bisa menjadi orang yang nggak kebayang gitu ya di dalam mimpi gitu ya. Apa ya ini sebetulnya? And sometimes we can dream to such a state that we do not know ourselves in that dream. How can we dream such a dream? Tiba-tiba mimpi bisa kungfu gitu ya, dan mengalahkan orang, 30 orang semuanya kalah, padahal in reality kayaknya nggak bakal pernah terjadi deh. Gitu. Let's say we dream of being able to perform kung fu and we are able to defeat 30 people in one go. Apakah itu menyatakan hasrat kita untuk kepingin menang selama ini dibully terus? Misalnya, kita jangan terlalu banyak nanti akhirnya masuk ke Freudian interpretation lagi gitu ya. Does that mean that, for example, not to get into the Freudian state, but that means that we have this desire to win over others? Ya bisa macam-macam sih sudah gitu. Tapi kita melihat positifnya ya. Dalam Kidung Agung ya, ini indeed mimpinya itu penulis Kidung Agung nggak memberikan redactional commentary, meaning has to be taken seriously. Yeah, but once again, if we go back to the Song of Solomon, we see that the writer here does not look at dreams in a reductive sense. Jadi ya saudara di sini bisa belajar gitu daripada mimpi mempelai perempuan ini. So you can learn from the woman's dream.
saudara melihat di dalam mimpinya ini ya, mempelai laki-laki itu longs for, dia itu sangat rindu untuk bisa masuk ke ini, masuk ke female's dwelling ya, saya pinjam istilah yang dipakai Richard Hess. So in this dream, we see that the woman is dreaming that the male is desirous of entering into the female dwelling. Ya, istilah dwelling di sini agak ambigus ya, baik rumahnya, pintu itu ya, dalam pengertian literally, tapi juga dwelling di dalam pengertian ya dirinya sendiri, tubuhnya, termasuk jiwanya, pikirannya. The term dwelling is a bit ambiguous. It can mean the house, but it also means that he can enter into the woman's heart and her person. Tapi yang indah di sini, saudara melihat ini ada yang klop di sini ya. Ini benar-benar komplementer. Ini bukan bertepuk sebelah ya, apa ya bahasa Inggris saya. Ini ada sambutannya. But we can see that here the conversation actually suits one another, that it is actually complementary, and that there is a responses happening. Di satu sisi, saudara melihat di sini perempuan ini ya, di dalam tidurnya dia itu aroused ya somehow gitu ya. Dia struggles, dia disturbed ya, karena cintanya karena kerinduannya mempelai laki-laki. On the one hand, we can see that the woman here, although in a state of dream, but she is aroused, and she is aroused in a desire of longing, of love sickness even. Lalu terus kemudian the male ya, mempelai laki-laki juga ya, ini kan by the way malam lah ya, malam ya, sama-sama malam lah ya. Ini dia juga nggak bisa tidur kayaknya. Lalu terus kemudian dia datang ke tempat perempuan di mana dia berada dan kepingin masuk ke dalamnya. Jadi nyambung banget ya gitu. Yeah, so we can see that. Imagine that the scene is happening at night, and so there is an entering of by the groom also, and so it suits one another, the picture. Jadi again jauh daripada gambaran narsisistik yang bertepuk sebelah tangan, bukan saya, tapi ini ada gambaran correspondence ya di dalam bagian ini. So far from it being, a kind of a one-hand applause, but there is a correspondence that is happening. Ada konotasi seksual kalau saudara membaca di dalam ayat yang ketiga ya tentunya. There are sexual connotations if you read in verse 3, for example. Misalnya di dalam kalimat pertama dikatakan bajuku telah kutanggalkan ya, ini ya boleh diterjemahkan kalau diterjemahkan bahasa Inggris agak bebas ya, I have stripped myself, bajuku telah kutanggalkan. Yeah, in the word in English it says that I have taken off my robe, I've stripped myself of my robe. Ya, apakah aku akan mengenakannya lagi? Ya, kakiku telah aku basuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? So I have washed my feet, must I soil them again? Nah, so kalau kita membaca di dalam ini ya, Old Testament yaitu istilah my feet raglai itu ya, ini bisa merupakan reference to male sexual organ sebetulnya gitu, istilah ini. So in the words my feet are dry, it can actually refer to the male sexual organ. Ya, so ada erotic overtones di dalam bagian ini. So once again there is a erotic overtone in this part. Ya, ini terbawa di dalam mimpi daripada mempelai perempuan. And it's brought to the dream state of the bride. Termasuk juga bahkan yang di dalam ayat yang keempat ya, itu istilah kekasihku memasukkan tangannya ya melalui lubang pintu, masukkan tangannya melalui lubang pintu. And even in verse 4 there's this term, my beloved thrust his hand through the latch opening. Ya, hand atau yad ya, kalau tadi itu kan fit to raglai, ini yad ya, itu juga bisa merupakan allusion kepada male genital organ. And seperti sudah bisa baca di dalam Yesaya 57 misalnya. And if you read, for example, in Isaiah 57, this can also mean to the male genital organ. So ada description, ada certain penggambaran tentang sexual act termasuk ya di dalam bagian ini. And so the description can refer to a sexual act in this part. Tapi terus kemudian Richard Head menafsir, nah ini menarik untuk saya, dia mengatakan seperti ini, sebetulnya yang ditekankan di sini ya, itu bukan, yang ditekankan ini bukan seks, tapi justru lack of sex yang ditekankan di dalam bagian ini. However, as Richard had interpreted this, he says that it is not the sexual act that is being described, rather it is the lack of it. Atau saya kutip dalam bahasa Inggris saja, nanti saya terjemahkan bebas. However, the whole point of the passage is the failure of the couple to reach and touch one another. It is not sex, but lack of sex that is the focus. Ya, saya terjemahkan bebas ya.
Bagaimanapun juga ini poin yang utama daripada passage ini yaitu sebetulnya adalah kegagalan, ketidakberhasilan daripada kedua mempelai ini untuk bisa saling bersentuhan ya. Jadi di sini fokusnya itu bukan seks tapi justru ketidakadaan seks, dan itu yang bikin somehow frustrasi ini ya. And so the focus itself is not in the sexual act, but the lack of it, and that becomes the frustration. Termasuk ya again ya, waktu kita membicarakan di dalam theology of love yang non neoplatonik ya harus membicarakan bagian ini. And especially if we describe love in its non-Neoplatonic sense, we have to look at this part. Sudah kita khawatir dengan ini ya, dengan model kekristenan yang tabu membicarakan seks dan sebagainya, nggak membicarakan seks di dalam pembahasan yang kudus, dan akhirnya karena dualisme yang begitu tinggi, akhirnya orang mencari kehidupan seks di tempat-tempat yang salah gitu deh, yang benar-benar karnal. Gitu. We are worried about a kind of Christianity that looks at sex as a topic that is taboo, and therefore, because of the lack of it, they look for this topic and this desire elsewhere in the places that are not supposed to be. Saudara, kita itu diciptakan oleh Tuhan termasuk dengan organ seks. Kita diciptakan oleh Tuhan ini dengan panca indera. Bagaimana menekan ini, senses ini? Ya nggak mungkin lah. We are created by God with these sexual desires, and we are created by God with the senses, the human senses. How can we suppress this? It's not possible. Saudara melihat di sini ya, Kidung Agung ini membicarakan secara realistik. Ada kerinduan untuk intimate sexual relationship, betul. Tapi juga frustrasinya sudah perhatikan ya, lack of sex di dalam bagian ini. And so the Song of Solomon actually gets into this in a balanced format. There is the kind of sexual desire, but there's also the frustration from the lack of it. Nah, I think di dalam spiritualitas yang sehat kita mesti menyentuh bagian ini juga, saudara. And I think in the spiritual sense of the word, we have to get into this topic as well. Kita lanjutkan ya di dalam pembahasan ini. Kita sebelumnya sudah pernah membahas bahwa ini ya, mempelai laki-laki ini menemukan kebun gambar metafor daripada tubuh mempelai wanita. And we've discussed this where the groom actually finds a garden, and that is a metaphor for the bride's body. Ya, dan kemudian kalau sudah membaca, kalau sudah masih ingat di dalam pasal 1 ayat 13 yaitu ini ya, myrrh yang ditemukan di dalam female's garden ya. Yep. So if we read in chapter 1 verse 13, there is this word that is being used, a sachet of myrrh resting between my breast. Ya, di dalam bahasa Indonesia terjemahan ini ya, sebungkus mur ya, mur itu dipakai sekali lagi tadi ya, saya lupa ngomong kalimat ini. Mur ini tadi ya, ini ditemukan oleh mempelai laki-laki di kebun yang adalah tubuh mempelai wanita itu. Yeah, I forgot to mention about this. So the sachet of myrrh. So myrrh is found within the garden, and that is the woman's body. Dan mur di dalam 1 ayat 13 itu digunakan oleh mempelai wanita ya di sini untuk menggambarkan ini ya, kekasihnya mempelai laki-laki yang tersisip di antara buah dadanya. 1:13 kita coba bahas ini ya. Yeah, and myrrh is used by the bride here to refer to the male lover that is resting between her breasts. So kita juga sudah pernah membahas bahwa mur ini menggambarkan, memberikan satu gambaran exquisite sensual delight itu, mur. And myrrh actually refers to explicitly to the sensual delight. Karena baunya itu kan somehow intoxicating gitu ya, memabukkan gitu ya. Demikian cinta itu juga memabukkan. Because the fragrance of myrrh is actually seen as intoxicating, and so is love. It is intoxicating. Ya, sekali lagi ya saya, ini baunya, fragrance dan sebagainya memabukkan ya. Sangat cocok untuk dipakai untuk menggambarkan ini gambaran cinta. And so the fragrance is intoxicating, and such picture is actually quite suitably used for the relationship of love. Highly symbolical ya pengertiannya. And the understanding itself is highly symbolical. Dan juga ini termasuk juga pasti ada allusion mengekspresikan ini ya love itself, cinta itu sendiri dan hasrat yang sangat dalam. And of course it illustrates how about love and how deep the desire is within love.
Saya ayat 6. Kekasihku kubukakan pintu, ya, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap. In verse 6, it says, I opened for my beloved, but my beloved has left. He was gone. Nyebelin ya, saya ini mimpi kayak begini ya. And this kind of dream is so frustrating, isn't it? Ya, saudara pernah lah mimpi kayak gini ya. Saudara giliran sudah mau makan steak, mimpinya berhenti, aduh jengkel bener gitu ya. Sudah giliran mau makan loh ini ya. Have you ever had this kind of dream where you are about to have a piece of steak and then suddenly you wake up and that is gone? Saudara traveling ke satu tempat dan itu tempatnya tertutup, terus ceritanya ada pintu yang bisa dibuka dan saudara akan mendapat pemandangan indah setelah itu. Giliran saudara pegang pintu, mendadak mimpinya berhenti, ada orang teriak-teriak, jengkel bener deh. Where you're dreaming of traveling and then you are in front of a gate to a beautiful place, and when you are about to enter, it's gone, and that is so frustrating. Tapi ini by the way, saya mimpinya bukan interrupted loh, bukan. Ini masih di dalam mimpi, saya. Kekasihku kubukakan pintu, tapi kekasihku sudah pergi, lenyap. Ini pun masih mimpi. But even this is still in a state of dream. When she opens the door and then he is gone, that is still in a dream state. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang, ku cari dia tetapi tak ku temui. And my heart sank at his departure because he was gone. She was trying to find him, but she could not find him. Saudara perhatikan ya, ini gambaran dia, dia bicara tentang love ya, theology of love according to Song of Solomon. True love itu ada agony of the soul, ada certain perasaan frustrasi, despair, even to certain extent kita bisa bilang disappointment. Ini termasuk. So if you look at the theology of love in the book of Solomon, we can see despair and even disappointment here. Atau agony of the soul ya, ini juga penting ya. Yeah, or the agony of the soul, that is also important. Saudara, kita nggak bisa bicara cinta terus hanya kebawa dengan mimpi yang indah-indah gitu ya, without nightmare dan sebagainya. Kita mungkin maunya kayak gitu, tapi itu nggak realistik. Mungkin juga bukan true love sih. We can not talk about love and only expect the good dreams, without the nightmares. That is not realistic, and in a sense of the word, that may not even be true love. Tapi menurut Kidung Agung saya, cinta yang sejati itu ada pingsan-pingsannya kayak gini nih, ada loh kok dia pergi gitu ya. But in the Song of Solomon, true love includes the act of fainting, the act of disappointment. Why is he gone? Richard Hess bahkan pakai istilah near death experience ya, dia pakai istilah near death experience untuk menggambarkan keadaan ini. Richard Hett even uses this term near-death experience to actually describe this kind of experience that she had. Nah, saudara, ini ya, agony of the soul ini agak jarang kita bicarakan. So we can see here the agony of the soul. Saya teringat cerita-cerita kebangunan rohani, cerita revival. I'm reminded of stories during spiritual revivals. Itu orang-orang yang digerakkan Tuhan ya. Ini menjadi satu pattern yang sepertinya lumayan umum di dalam kebangunan rohani. If we listen to the stories of the people during a spiritual revival, nah itu mereka menyadari bahwa Tuhan itu so absent ya di dalam kehidupan, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Karena Tuhan kayak nggak ada gitu. Then we hear about how they describe God as being absent in the life of the church, as if God is actually not there in the church. Orang itu kayak nggak ada hati yang takut akan Tuhan, menganggap Tuhan itu seperti kayak nggak ada. That people do not have a heart that fears the Lord, that they regard Him as not being present. Tuhan nggak menjadi objek pembicaraan yang banyak dibicarakan yang lain ya, krisis ekonomi lah, apalah, kesehatan lah, vaksin dan sebagainya. Tuhan nggak ada, totally absent daripada pembicaraan. That God becomes totally absent from our conversations. We talk about how about the vaccines, about how the restoration or the recovery from the pandemic is, but God is not there. Lalu terus kemudian ada segelintir orang, kadang-kadang mungkin juga cuma 1-2 gitu ya, terus diberikan beban yang begitu berat ya oleh Tuhan. And there you see 1 or 2 people who are so burdened by this. Dan orang-orang ini mengalami sesuatu yang sangat menekan jiwa mereka. Ini comparable ya sama istilah yang dipakai oleh Richard Hess, boleh digambarkan juga sebagai near death experience atau setidaknya the deep agony of the soul ya. Satu keadaan jiwa yang betul-betul agony terjemahannya susah juga ya. Sangat tertekan gitu ya, sengsara gitu.
And so these people will begin to feel a kind of a burden in their souls. It's so oppressing to them that it actually suits the term that is used by Richard Hess, the agony of the near-death experience, as they feel such an agony in their soul. Dan ini termasuk cinta, saudara perhatikan, ini cinta. And can't you see that this is actually included in the experience of love? Cinta itu termasuk juga ini agony of the soul ini ya, yang terus kemudian kok Tuhan kok nggak bersama dengan kita ya. That love includes such kind of agony of the soul if we look at the Lord and we ask, why are you not here with me? Dan itu so disturbing, betul-betul sangat mengganggu ya. And that becomes truly disturbing for us. Mengganggu siapa saya? Mengganggu jiwa-jiwa yang justru mencintai Tuhan. And who does it disturb? Doesn't it disturb the very souls who actually love the Lord? Yang nggak terganggu justru yang nggak cinta Tuhan, yang nggak terganggu, yang nggak terganggu itu adalah orang-orang yang nggak ada apa-apa, kita oke-oke saja, gereja kita oke kok, fine-fine aja gitu. Masalah ya soal ini. And the ones that are not disturbed are actually those who do not love the Lord. They feel like nothing is happening, nothing is lacking. Even if God is not there, nothing is lacking. Dia bahkan nggak sadar juga kalau Tuhan sebetulnya nggak ada di sana gitu, atau Tuhan nggak sedang berkenan gitu, nggak ada kesadaran itu. He does not even realize that God is not present or that God is displeased with them. Nah ini juga bisa terjadi dalam kehidupan suami istri ya. Ini kalau cinta itu mulai memudar dan kita mulai masuk kepada state of indifference ini, ketidakpedulian, kecuekan dan sebagainya. And that also happens in a husband and wife relationship when the love fades and they enter into a kind of a state of indifference. So sekali lagi yang kita mau katakan adalah agony of the soul ya. Ini kesengsaraan ya, sakit asmara dan sebagainya. Ini indeed adalah tanda daripada cinta yang sejati. So once again, the agony of the soul and even the kind of love sickness are actually signs of true love. Hidup ini nggak selalu bisa berjumpa, ada saat dimana long distance kan ya, ada saat absence itu, nggak always present gitu. And in this life, we cannot always be present for one another. There are times where we have to be in long distance and we have to be absent and not present. Nah, sudah kalau kita ya sebagai suami atau sebagai istri ya, sebagai ayah, sebagai ibu atau sebagai anak ya, waktu kita pergi jauh, terus keluarga kita nggak miss kita gitu ya, kayaknya ada yang salah sih di sini. As husbands or wives, as parents or children, if we are separated from one another and we do not have this feeling of missing one another, something must be wrong. Dan ini bukan waktu ada perasaan miss rindu, itu bukan romantisisme gombal ya, bukan. Ini justru cinta yang sejati, harusnya seperti itu gitu. And when we feel this kind of longing for one another, is not just mere romanticism. It is what is supposed to be in true love. Saudara coba kalau saudara habis pergi jauh terus kemudian saudara balik gitu ya, nggak ada orang notice gitu ya, terus kemudian tiba-tiba istri atau suami saudara kaget, loh sudah balik gitu ya, kapan lu balik? 3 hari yang lalu. Walah, sudah 3 hari yang lalu, baru tahu sekarang. You can try that. For example, if you go far away and then you return and nobody misses you, you say that, hey, I'm home. Oh, they just reply, oh, you're home. Okay. Garing ya ini hubungan seperti ini kayaknya garing gitu. Such kind of relationship feels so dry, doesn't it? Jadi sekali lagi ya, sudah melihat di sini salah satu ujian daripada cinta yang sejati, tanda ya ini ada agony of the soul. And so we can see here the test and also the sign for true love includes the agony of the soul. Itu sangat dimengerti oleh couple yang saling mencintai, sangat dimengerti oleh orang-orang yang dipakai Tuhan untuk ini ya, menggerakkan kebangunan rohani itu. And that is so well understood by people who love one another truly and by spiritual leaders who are longing for a spiritual revival. Di dalam cinta itu ada banyak hal itu yang simply unpredictable ya, yang nggak semuanya itu bisa ditebak gitu. In love there are a lot of things, there are many things that are unpredictable. Not everything must be predictable. Ya, saudara melihat di dalam cerita ini gitu, di dalam puisi ini. You can see in this poem. Saudara melihat di satu sisi ini kan ya, atau jangan bicara dua sisi lah di sini. Saudara melihat di dalam ayat yang ke-6 di situ kan dikatakan ya ini mempelai laki-laki ini gak jadi masuk gitu kan, hilang gitu.
And we see in verse 6, for example, the groom did not actually enter, he disappeared. Dan terus kemudian ayat 7 melanjutkan, yang muncul malah peronda-peronda kota yang nggak terlalu menarik ini. Bukan cuma nggak terlalu menarik, tapi ini akan memukuli yang perempuan. And the ones who appeared actually are the watchmen, the ones that are not desired, and not only the ones that are not so desirable, but they actually beat up the woman. Mempelai laki-laki ini menghilang, tiba-tiba berangkat begitu saja, terus jadi ya ini nggak bisa diketahui ini siapa. Jadi kenapa ya dia kok hilang kayak gini? Nggak ada yang tahu gitu. The groom actually disappeared and nobody knows where he went. Tapi ini sama sekali nggak menyatakan bahwa laki-laki ini nggak mengasihi lagi mempelai perempuan, bukan. But what is not being said this is not what is being said. It does not say that the groom no longer loves the bride. Saudara, kita bisa again menafsir ini secara kristologis. And once again we can interpret this in a Christological sense. Kristus juga naik ke sorga. Christ also ascended to heaven. In a sense, murid-muridnya sebetulnya kalau bisa sih kepingin menahan dia gitu. Maria Magdalena ya itu cling ya tiba. Mau terus pegang gitu. Kalau ini Yesus sudah bangkit terus saja di sini gitu ya. And in a sense of the word, we can see how the disciples also wanted to retain him. How Mary Magdalene was described as clinging on to Jesus. Tapi Yesus tetap pergi, Yesus tetap naik ke surga anyway. But Jesus still left. He still ascended anyway. Ini bagaimana ya? Jadi murid-murid ini setelah itu terus apa? Bukan masuk kepada zaman glorious Christianity, katedral bermuncul. Bukan, setelah itu masuk ke persecution. Kita membaca dalam Alkitab. And so what happens to the disciples? We see that in history even, that they do not enter into a glorious Christian age. What happened was they entered into an age of persecution. Jadi kan lebih sama nggak make sense lagi kan ini. Kristus kenapa mesti kembali ke sorga gitu? Kenapa nggak bersama dengan kita? And so it does not make sense all the more. And why doesn't Christ stay with us? Why does he have to ascend to heaven? Nah ini kita mesti belajar ya poin ini ya. Meskipun yang mencintai kita itu tidak bersama dengan kita, itu bukan berarti bahwa dia tidak mencintai kita lagi. And so we have to learn here that even though the ones that we love are no longer with us, it does not mean that he has ceased to love us. Mungkin salah satu kalimat yang paradoksikal yaitu yang amanat agung itu kan ya. Itu amanat agung kalau kita rekonstruksi setting ya sangat likely itu sebelum Yesus terangkat ke sorga kan ya. Yeah, so if we look at the Great Commission, for example, it is one of the most paradoxical statement, and we reconstruct the command. It most probably happened before Christ ascended. Yesus mengatakan kalimat apa saja? Yesus mengatakan kalimat, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tapi setelah itu terus dia hilang. And what happened there? He said that I will be with you to the end of the age. But what happened after? What happened after was he ascended. He disappeared from their lives. Paradoks kan, Zoe? Isn't that a paradox? Ya, menyertai tapi terus pergi gitu. To say that he was with them and yet he disappeared and he left them. Nah ini Zoe, ini sekali lagi ya, cinta itu termasuk aspek ini. Kita harus membicarakan ini. Cinta yang sejati itu bukan terus berdua-duaan, terus nempel kayak perangko atau nggak realistik saya kapan kayak gini. And so we have to talk about this, where true love does not mean that we have to be continuously to be with one another, just like a stamp that is, glued onto the envelope. This is not realistic. Bahkan saya kalau sudah membaca di dalam ayat ke-7 ya, kita melanjutkan lagi, ini lebih lagi sudah kekasihnya menghilang ya, tapi terus dia bukan cuma ketemu yang bukan kekasihnya, ketemu peronda-peronda kota, malah dia dipukuli, dilukai lagi, selendengan dirampas dan sebagainya. And what happens in verse 7 is that she does not only lose her loved ones, but the ones that appear now before her are the watchmen who beat her up. Cinta itu ada harga yang mesti dibayar. There is a price that we must pay for love. Cinta itu ada resikonya. There are risks that we must take for love. Kerinduan itu ya, kerinduan kepada yang kita cintai dan yang mencintai kita itu bukan tanpa bahaya. The longings that we have for loved ones and is not without danger.
Sudah sekali lagi, memang ini semua terjadi dalam mimpi ya. Tapi penulis daripada kitab Kidung Agung mau kita itu take it seriously. Although this setting actually happens in a dream state, the writer of the Song of Solomon wants us to take this message seriously. Maksudnya begini saya, ini kan kekasihnya terus dia membuka pintu, waktu membuka pintu jadi terekspos ya dengan ini, dengan peronda-peronda kota ini. Kalau dia nggak buka pintu, ya sudah dia di dalam terus aman somehow gitu. And so what happens, you must see that it is the act of the opening of the door itself that actually exposed the women to the watchman. If she had just shut the door and not open the door, there is no risk at all. Ya, waktu dia membuka pintu ini ya, mempelai wanita ini membuat dirinya sendiri itu vulnerable ya, membuat dirinya itu jadi rentan dan rapuh ya, karena ini membuka, terus kemudian ternyata yang ada peronda-peronda kota gitu, yang dia nggak perlukan. It is at the moment of her opening of the door that she becomes vulnerable and also becomes fragile, because the ones that she finds then are not the ones she desired for by the watchman. Dan melalui keterbukaan yang membuat dia vulnerable ini, ya dia terus kemudian mengalami penderitaan, dia dipukuli, dia mengalami pukulan di sini. And it is through this opening of the heart that she now experiences difficulty and even the beating. Again, kalau saya boleh kutip Richard Hess salah satu kalimat yang ini ya, yang indah buat saya kutip ya. However, the open vulnerability of the female, especially in light of the suffering she has experienced for her love and his own unexplained departure, demonstrates a fundamental prerequisite for any enduring love. Kalau saya boleh terjemahkan ya. Ini ya, dia punya keterbukaan yang membuat dia itu rapuh, rentan, vulnerable ini ya. Akhirnya kita tahu dia dipukuli dan sebagainya ya. Karena cintanya kepada mempelai laki-laki ini menggambarkan prerequisite persyaratan ya, yang sangat fundamental untuk cinta yang lasting, untuk cinta yang langgeng ya. Jadi saudara melihat di dalam cinta ya ada aspek resiko terluka, resiko dipukuli. And so we see in the relationship of love there is a risk of being hurt, there is a risk of being injured even. Saudara, again kalau kita boleh menafsir ini secara kristologis, somehow juga ada paralelnya. And even if we try to interpret this Christologically, there is a parallel we see here. Saudara, jemaat orang-orang percaya waktu mencintai Kristus ini bukan sesuatu yang ditutup-tutupi, ini juga mesti dibuka, disaksikan. As a congregation who loves the Lord, we cannot stay enclosed. We must open ourselves. Dan waktu kita menyaksikan, waktu membuka pintu kita, ya kita juga ketemu peronda-peronda kota juga. And when we open our doors, we too will meet our watchmen. Perhatikan orang-orang di dalam zaman ini ya, early church gitu ya. Mereka dianiaya. Karena apa Karena cinta mereka kepada Kristus. And take note that even in the church of the first century, as the church opens the doors, they become persecuted. And why that happens? It is because of their love for their Lord. Demikian juga kehidupan saudara dan saya. Kita dipanggil untuk menyaksikan cinta kita kepada Kristus itu openly, publicly, bukan in private ya. Bukan kekristenan in private itu nggak menarik. So too must your lives and my lives be. We are called to be an open witness for Christ. We are not called to be a private witness. There is no privacy that is being called to here. Dan waktu saudara menyaksikan cinta kasih saudara kepada Tuhan, kepada Kristus ya, saudara akan menderita gitu. Orang-orang di kantor saudara mungkin akan benci, akan sebel dengan saudara. Ini orang religious freak kayaknya gitu. And when you are witnessing for Christ, that too will happen to you in your offices. People will hate you because they think you are a religious freak. Dunia ini bukan rumah kita. This world is not our home. Ya kita ini cuma I'm just a passing through katanya lagu ya. Kita ini cuma numpang lewat saja. The song says that we are but a passer through. Ya di dalam keadaan seperti ini sekali lagi jangan takut ya menyaksikan cinta kasih kita kepada Tuhan. Seperti perempuan ini juga menyaksikan menyatakan her true love kepada pasangannya. And so in such a condition we must not be afraid to witness for our God. Just like the woman here, she's not afraid then to open her door. Cinta yang sejati itu nggak boleh diam, nggak boleh disembunyikan. Itu bukan cinta. True love cannot stay silent and true love cannot be hidden.
Jangan lupa ya, Yesus sendiri mengatakan ya, barang siapa malu mengakui aku ya, aku juga akan malu mengakui dia di hadapan Bapa aku. Ini penting loh kalimat ini. And lest we forget, Jesus himself says that if we are ashamed to confess him before others, that he too will not acknowledge us before the Father. These kind of statement is important. Gereja jangan malu saya mengakui cintanya kepada Kristus. That a church must not be ashamed to proclaim their love for their God. Tapi kita ngomong kayak kalimat kayak gini memang gampang saya. Tapi ini apa artinya? And it's easy for us to say these kind of statements, but what does that mean? Artinya yaitu kalau gereja itu confess her love to Christ, berarti adalah gereja itu mengumumkan perang dengan ideologi yang membenci Kristus. What it means that as the church professes her love for her Lord, it is also a proclamation of war to the world. Hatred of Christ itu means at the same time, love of Christ itu means at the same time hatred of the world. Cinta kepada Kristus itu termasuk juga berarti benci kepada dunia ini. That love of Christ must also mean a hatred for the world. Saya pakai istilah dunia di sini bukan dalam pengertian dunia yang dikasih Allah, bukan itu, tapi dunia dan segala prinsip-prinsip berdosanya, dunia dan segala keinginannya. And as we use the term world here, it does not mean the world that we must witness to, but the worldliness and the desires of the world that is passing away. Kalau gereja mengatakan cintanya kepada Kristus, itu berarti peperangan terhadap, itu berarti kebencian terhadap dosa, kemunafikan, ya, suam-suam kuku, dan seterusnya. And so if the church proclaims her love for her Lord, it must also mean a hatred for worldliness, a hatred for hypocrisy, and a hatred for a love that is neither hot nor cold. Itu berarti juga perang terhadap penyembahan terhadap Mammon. Itu kalau kita berani mengatakan bahwa kita mengasihi Kristus. And it must also mean a proclamation of war against Mammon, and that is inclusive of our proclamation of love for Christ. Kita nggak bisa bicara true love without hatred. Nggak bisa, kita nggak bisa bicara cinta tanpa benci, itu nggak mungkin. And so we cannot actually talk about true love without talking about hatred. That is not possible. Kita belajar ya di dalam bagian ini bukan cuma belajar untuk kehidupan suami istri, tapi juga bagaimana kehidupan Kristus dan jemaat melalui kitab Kidung Agung. And so we learn here not only about the relationship of husbands and wives, but also of Christ and the church through the Song of Solomon. Harap Tuhan membuat kita lebih berani untuk mengakui cinta kita kepada Kristus. And so may God make us more courageous to confess our loves for Him. Kita masuk di dalam doa. Bolehkah saudara Stephen untuk menutup di dalam doa? Let us pray. Father, we thank you, Lord, that before we love you, you have demonstrated your love for us in this, that you have sent your Son to die for us. And because of that, Lord, we call this love irresistible. We call this love, O Lord, so overwhelming and overpowering that we cannot but worship you. And we pray, Lord, that this kind of statement does not become only cognitive confessions before you, but that it can be a true witness in our lives. And Lord, as we love you, we pray that the world will see how much this love is so compelling that they too, Lord, may fall in love with you. And we pray all of this, committing everything in Christ's name. Amen. Amin.